শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। निरन्तरं चारिमल्यान्तहीनं सुखं विश्वस्य वीरसूयते तव सुप्रभातं विश्वस्य वीरसूयते तव सुप्रभातं। হয়ে আগত করো বর্ষণ, তোমা জ্ঞান আর তোমা সৌরভ। শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। God to Sri Ramakrishna was a fact and a reality. He did not have to argue about God. He could affirm God. He was the peak of Indian spiritual culture. Speaking with courage against black spells, the whole family often exhausted trying to protect his energy. Mughals later discovered to his surprise that one trick always loved with learning. ନା ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର। वास्तविक व्यक्ति को किसे कहते हैं, इस विषय पर लोग काफी अनजान। लोग नहीं जानते कि व्यक्तित्व का विकास का संबंध हमारी मूल चेतना यानी हमारी अहम से है। अतः देखने में आता है कि व्यक्तित्व के विकास के नाम पर केवल बाहरी दिखावटी रूप पर ही बल दिया जाता है। তুমি সাধন, তুমি পূজন, তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন। তুমি সাধন, তুমি পূজন, তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন। তুমি বাসন, তুমি ভূষণ, তুমি কোটি হৃদয় স্পন্দন। শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। তুমি সত্যম, তুমি শিবম, তুমি সুন্দর চির যৌবন। তুমি সত্যম, তুমি শিবম, তুমি সুন্দর চির যৌবন। তুমি শাসন, তুমি বারণ, তুমি সত্যের অনুসন্ধান।
শরণাগত তুমি স্বাগত। But the most important thing is we learn from our elders. ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ସେଟା ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛ। କେହି କିଛି ଭୁଲ କଲେ ତମେ ଦେଖିବ। ଆମେ ଆରାଇସ୍ ଆୱେକ୍ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଉଠିନା। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିନା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଦୋଷଟା କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଆଉ କେବିକେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର, And Swamiji wanted one permanent establishment. You know, what Swamiji remarked, it may be that I will find it good to cast off this body like a worn-out garment, but I shall not cease to work.